मैडम अल्लाह आपको नेकी दे जी। ये वाइसराय सिंध का एक बयान मेरे सामने है। लिखते हैं कि तरक्याती मंसूबे विफाक से फंड्स न मिलने के बायस रुके हुए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी काबिल नहीं। अच्छा खैर से यही हाल सूबाई हुकूमत का भी है, अल्लाह नजर बद से बचाए। अपने बुलंद मकाबिर में जो बंद हैं तो बाहर की कोई खबर मिलने ही नहीं पाती। कराची पूरा उधड़ चुका, खैर नहीं है किसी चलने वाले की। लेकिन खैरपुर के किसी दूर उफ्तादा ज़िले में बनवाई गई एक मरियल सी सड़क का तस्वीर सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह, ये इन 3 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि रात तक ट्वीट करते रहना और सिंध हुकूमत का एहसान जतलाते रहना। मैडम, करोड़ों लोगों के इस शहर में कोरोना के वबा के दौरान लास्ट जो वेव थी, खैर से पूरे 2 से 2.5 लाख राशन आपने बांटे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। करोड़ों लोगों में 2.5 लाख राशन की हैसियत वही है जो आप समझ सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको भी भूल जाते हैं। मैडम, ये फंड्स वैसे बच नहीं गए कि जो विफाक ने रोक लिए थे? क्योंकि अगर विफाक से जारी हो जाते तो भी पापड़ वाले, चने वाले, भुट्टो वाले और पता नहीं कौन से वाले को पहुंच चुके होते। खैर से आरफीन, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी आवाज़ बहुत कट कर आ रही है, बहुत रुक रुक कर आ रही है। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ है आपके जुमलों से कि आपने सिंध हुकूमत को टारगेट किया है कि वफाक ने फ़ंड नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो पाए तकमील को नहीं पहुँचे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया गया। आप एदाद शुमार उठा के देख लें, NFC के मद में जो हमारे पैसे हैं उसको रोके गए। इसके अलावा जिस तरह इमरान खान साहब ने आकर कराची को ऑन करने का कहा, और होना भी चाहिए, वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मुंतखब हुए, उनके MNA से मुंतखब हुए, तो उनको इसको ऑन भी करना चाहिए और यहाँ पे खर्च भी करना चाहिए। और उन्होंने वादा किया कि जी हम इतने अरब रुपए, 11 अरब रुपए और 1100 अरब रुपए हम यहाँ खर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो माजी ही की तरह बयान रहा। हालांकि हमने उसी वक्त कहा था कि जो जितनी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं, उसके अंदर से इन्होंने जो और विफाकी हुकूमत की है, जैसे ग्रीन लाइन, K4 प्रोजेक्ट, इसको मिला के अनाउंस किया। चले वो भी ठीक है, आपने अनाउंस किया, आप उसको उसकी फंड्स तो एलोकेट करें, उसको जमा तो कराएं। लेकिन आपने बजाय फंड देने के आपने कुछ भी नहीं दिया, कराची को लावारिस छोड़ दिया। मैडम, आपका नुक्ता कन्वे हुआ। अब यहाँ मेरा ज़िम्नी सवाल, हम ना सिर्फ तामीर और तरक्की कर रहे हैं। आपने देखा अभी गुज़िश्ता 5 जनवरी को फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी तक एक 7 किलोमीटर रोड बनाया गया, उसका इफ्तिताह किया गया। आपने देखा कि शहर फैसल की तौसी की गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड, अंडर बाईपास बेतहाशा काम किया गया कराची। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से जाते हैं जो आपको कोई तामीर। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, आपके कने गाड़ी तो है, वो जो चोरी हो गई थी वो तो मिल गई खैर से। आप उस गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाइए, नहीं तो मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कराची 7 किलोमीटर पे मुहित कोई मुज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं चांदमारी के फराइज़ अंजाम देना चाहता हूं। मैडम, कराची में 7 किलोमीटर का रकबे पे आपने कोई मरियल सी सड़क बना दी, मैं दिलो जान से आपका मशकूर हूं। कराची में आपने शहीद मिल्लत फ्लाईओवर गिनवा दिया, कराची में आपने एक और कोई मंसूबा गिनवा दिया। आपको ये याद दिलाते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ, आपके 3 से ज़ायद वज़ीर ट्रांसपोर्ट आए और हमसे झूठ बोल बोल के चले गए। मौजूदा वज़ीर ट्रांसपोर्ट का हाल ये है, बल्कि बिलावल साहब का एजाज़, बल्कि इसे एक जमहूरियत का एजाज़ है कि आपकी दौरे हुकूमत में दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम रखने वाले शहर का एजाज़ कराची को हासिल हो चुका। लेकिन वाइसराय की तवज्जो उसकी तरफ नहीं है। नासिर शाह के दौर में दिन रात झूठ बोला जाता था, 4000 बसें आ रही हैं, 5000 बसें आ रही हैं, 2.5 बसें भी नहीं आई। मौजूदा वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने एक बयान अब दागा है कल कि 250 बसें दे रहे हैं। मैडम, सब हमारा पैसा है, कोई घर से नहीं ला रहा, कोई किसी के जहेज की रकम नहीं है। उसको देने में इतना तामुल, और अगर दे भी दिया जाए तो इतना एहसान जतलाया जाता है, जैसे आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आरफीन, मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, बहुत मुश्किल से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने ट्रांसपोर्ट की जानिब शायद तवज्जो दिलाई है
اور ابھی آپ نے 2 دن پہلے ہی سندھ اسمبلی میں ٹرانسپورٹ منسٹر سید اویس شاہ صاحب کی اسپیچ بھی سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 200 بسز لا رہے ہیں. ہاں اس میں کوتاہی ہوئی بیکاز آف آپ کو معلوم ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ ہے وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آج وہ 7-8 سال ہو گیا اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے وفاق کی عدم دلچسپی سے وہ پروجیکٹ. دوسری بات رہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں شاید آپ گزرتے نہیں ہیں, کتنے انڈر بائی پاسز, کتنے فلائی اوور برج, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا رہی ہے. آپ جہاں کورنگی میں رہتے ہیں آپ نے کورنگی کے پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. محترم میں آپ سے بحث تو نہیں کر سکتا, آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات مجھے ماننی ہی پڑے گی, لیکن میرا خیال ہے جتنی اچھی طرح سے کراچی کو میں جانتا ہوں میں بتا رہی ہوں, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا. چلیے آپ میرے لیے محترم, جو آپ نے کہا میں نے اسے منوان تسلیم کیا. ناظرین کراچی پیرس بن چکا ہے, اگر آپ نہیں مانتے تو ٹی وی چینل چینج کر لیجئے. اب میں جانے والا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی احسان نہیں کرے, ہم خدمت کے یقین رکھتے ہیں, تھوڑا سا توقف کیجئے گا. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب ہنستے ہوئے مجھے اچھے نہیں لگ رہے, میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں. بھی چاہتے ہیں وہ تاخیر ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد کراچی کے عوام کو ٹرانسپورٹ دیے جائے گا. اچھا 12 سال کے بعد بھی جلد, تو 112 سال لے لیتے ہیں میڈم, پھر بھٹو والے شاید کچھ ہمارا بھلا کر دیں. ناصر شاہ صاحب آپ نے کہا غفلت ہوئی ہے, لیکن غفلت کا اجر یہاں پہ بھی دیکھیے پرویز خٹک کی طرح کیسا ملا ہے. ان کو 1 سے زائد منسٹریز ایک مرتبہ پھر مل گئی ہیں. بالکل بھی جی میڈم میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی جذبات. اچھا ناصر خان موسیٰ زئی صاحب, سر آپ کو تو میری آواز آ رہی ہے نا خیر سے؟ ذرا ان سے بتائیں, ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. اچھا ناصر صاحب کاش آپ کہہ دیتے کہ آواز آئی. سر یہ وزیراعظم 1100 ارب روپے دینے والے تھے, وہ کدھر ہیں؟ کتنے پیسے دے دیے اب تک؟ کہاں کہاں لگ رہے ہیں؟ عارفین صاحب بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ جو بجٹ ہے جو خان صاحب نے جو پیکج اناؤنس کیا ہے وہ اس کے لیے تو کمیٹی بھی بنائی گئی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خود ہم اس کو لگائے, چونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ 12 سر آپ نے پھر مجھے یہ مزاحیہ پروگرام ہوتا جا رہا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں, آپ کون ہیں؟ ٹرمینیٹر ہیں؟ ایک منٹ رکیے گا, آپ ٹارزن ہیں؟ ایک منٹ رکیے گا سر, آپ کون ہیں؟ آپ ہنٹر والی ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا مجھے تو موقع دے دیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میں آپ سے منی لانڈرنگ کا سوال کرتا ہوں, آپ چورنگی گھما جاتے ہیں. میں آپ سے بٹوین دی لائن سوال کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے میں چاہتا ہوں. اور بھائی سانو کی آپ کی چاہت سے مجھے کوئی لینے دینے نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں 1100 ارب روپے کا اعلان کیے ہوئے بھی وزیراعظم اپنی گلت تو نہیں توڑیں گے نا ہمیں 1100 ارب روپے دینے کے لیے؟ وہ پیسہ ہمارا ہی پیسہ ہے نا, کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بالکل دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنا لیا ہے, چونکہ اگر ہم اس کو صوبائی گورنمنٹ پیپل پارٹی کو دے دیتے ہیں, جو اس طریقے سے پہلے بجٹوں کا پہلے اس کا پروجیکٹ کا حشر ہوا ہے, اسی 1100 روپے کا ایسا حشر ہوا ہے. جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ بس بیسیکلی جو ان کی لیڈر سے ٹرانسپورٹ کے منسٹر سے وہ پوچھ رہے تھے تو کہ بس جی پیسے آپ کے جیبوں میں آ رہے, یہ بس نہیں آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بس جی آپ کے جیبوں میں پیسے آ رہے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے جو کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ ہم یہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے فنڈوں کا جو حشر ہوا ہے اس بجٹ کا بھی, اس فنڈ کا بھی وہی حشر ہوگا. نہیں سر مجھے چورنگی نہ گھمائیں, یہ پی ٹی وی نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا 1100 ارب روپے میں سے کتنے پیسے ریلیز کر دیے, یہ بتائیے. انشاءاللہ میکینزم نہیں بنا رہے, کتنے پیسے ریلیز ہو گئے؟ عارفین صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نہیں میں نہیں دیکھوں گا, میں اندھا ہوں, میں نہیں دیکھ رہا. مجھے بتائیے کتنے پیسے ریلیز ہو گئے؟ پروجیکٹ تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور جو میڈم شاہدہ رحمانی تھوڑا سا توقف کیجئے گا نا میڈم, دیکھیں زیادتی ہے میڈم, یہ زیادتی ہے. میں آپ کے ساتھ میں نے کتنی دیر گفتگو کی ہے میڈم, آپ تھوڑا سا توقف کیجئے نا, میرا پروگرام خراب ہو رہا ہے. کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی ناصر موسیٰ زئی صاحب, نثار چیمہ صاحب, سر آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں ان سے نمٹ لوں. جی آپ مجھے میری آنکھوں کو بصارت دے رہے تھے, فرمائیے کتنے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں اب تک؟ آپ مزہ لینے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں.
आरफीन साहब रियली मुझे एग्जैक्ट फंड का रिलीज का पता नहीं है कि कितनी हुई है, लेकिन खान साहब और पूरे हमारी पार्टी इस बात पर, असद उमर साहब के साथ इस बात पे हम मुत्तफिक है, जो 1100 इंशाल्लाह हमने कमिटमेंट की है वो 1100 रुपए अच्छा, एक बात बताइए, मिलेंगे। मुझे बताइए, ये पहली दफा कोई कमिटमेंट की है जो आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे? का इशू है जो उनकी ये पहली दफा कोई कमिटमेंट है जो आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे? ये पहली दफा कोई बड़ हाँक दिया आप लोगों ने जो पूरा नहीं कर पाएंगे? इससे पहले बहुत सारी स्टील मिल चलाएंगे, क्या हुआ? बाहर से लोग नौकरियों के लिए आएंगे, अपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां किसी को नहीं मिली, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। 50 लाख घर वजीरों के कई महल्ला तामीर हो गए। उसके बाद भी बहुत सारी तारीख है, मतलब आप समझें कौन सा वादा आपने पूरा किया है जो मैं ये यकीन कर लूं कि इस मर्तबा झूठ नहीं बोला जा रहा? आरफीन साहब मैं आपको बिल्कुल आरफीन साहब आपने स्टील मिल्स की बात की है, बेसिकली हम स्टील मिल्स का इशू भी हॉल करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये एक तरफ ये एक सियासत और पॉलिटिक्स थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। निसार चीमा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पैसे भी दिया जाए। नासिर मूसा ज़ई साहब गनीमत जानिए इस मौके को कि मैंने आपको चुप कराया, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा वरना मैं आप ही के साथ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा निसार चीमा साहब सर नहीं जी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं स्टील मिल्स पे, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं ताकि नहीं मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए, मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए सर, आई लव यू, मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए, उसका जवाब तो मुझे पता है, जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू है, इसके अलावा कोई बात है? असद उमर ने जो कुछ किया इस कौम के साथ वो नहीं बताऊंगा। असद उमर खड़े होकर के कहते थे कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूं कि मैं आऊंगा तो फिर ये कर दूंगा, आप मेरी ये वीडियो रखिएगा। सर आप मुझे तपाएं नहीं, मतलब मुझे दूसरी तरफ भी जाने दें वरना मैं इसी तरफ घूमता रहूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।